ओडिशा एग्जाम रे आपण को स्वागत। आज आम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 सब्जेक्ट आम रहिबो मुगल साम्राज्य। किछि एमसीक्यू क्वेश्चन उपरे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न नबा, किए तैमूर रो वंशधर थिले? अकबर, बाबर, हुमायून, शाहजहान। करेक्ट आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर पिता नाम कौन थिला? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहान, उमर शेख मिर्जा। करेक्ट आंसर है उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए तुर्किस्तान अंतर्गत फरगणार राजा थिले? अकबर, बाबर, हुमायून, शाहजहान। करेक्ट आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ख्रीष्टाब्द रे पानीपत नामक स्थान रे बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य तुमुल युद्ध होइतिला? 1527, 1528, 1556, 1526। करेक्ट आंसर है 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, प्रथम पानीपत युद्ध केबे होइतिला? 1527, 1528, 1556, 1526। करेक्ट आंसर है 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनवा युद्ध केबे संगठित होइतिला? 1527, 1528, 1556, 1529। करेक्ट आंसर है 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, केते ख्रीष्टाब्द रे बाबर चांदेरी दुर्ग अधिकार करिथिले? 1627, 1528, 1556, 1529। करेक्ट आंसर है 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरघरा युद्ध केबे संगठित होइतिला? 1627, 1537, 1556, 1529। करेक्ट आंसर है 1529। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर डैश ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले? 1627, 1537, 1556, 1530। करेक्ट आंसर है 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को आत्मजीवनी नाम कौन? अकबरनामा, बाबरनामा, शाहनामा, उपरुक्त समस्त। करेक्ट आंसर है बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली ठारू कुरुक्षेत्र आड़ को जीवा बेले डैश पड़े? पानीपत, खनवा, मुंबई, कौन सिटी नुहे? करेक्ट आंसर पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्रा ठारू प्राय 32 किलोमीटर दूर रे फतेहपुर निकट रे डैश नामक स्थान अच्छी? पानीपत, खनवा, दिल्ली, कौन सिटी भी नुहे? राइट आंसर खनवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मृत्यु पर तांकर ज्येष्ठ पुत्र हुमायून डैश ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले? 1627, 1537, 1556, 1530। राइट आंसर है 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ख्रीष्टाब्द रे हुमायून गुजरात रु फेरी शेर खां विरुद्ध रे युद्ध करी चुनार दुर्ग अधिकार करथिले? 1627, 1537, 1556, 1539। करेक्ट आंसर है 1537। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 डैश ख्रीष्टाब्द रे हुमायून और शेर खां मध्य युद्ध हैला? 1627, 1605, 1556, 1539। करेक्ट आंसर है 1539। हुमायून शब्दर अर्थ है डैश, भाग्यहीन, हतभागा, भाग्यशून्य, उपरुक्त समस्त। करेक्ट आंसर है भाग्यहीन। हुमायून डैश ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले? 1627, 1605, 1556, 1576। करेक्ट आंसर है 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायून को पुत्र नाम कौन थिला? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहान, अकबर। करेक्ट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर बैराम खां को साहाय्य रे हिमू को द्वितीय पानीपत युद्ध रे डैश ख्रीष्टाब्द रे परास्त करथिले? 1627, 1605, 1556, 1576। करेक्ट आंसर है 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ख्रीष्टाब्द रे हळदीघाट युद्ध रे मान सिंह
ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଗଲମାନେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। 1627, 1605, 1595, 1576। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା 1576। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବର ଡ୍ୟାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସୁଦ୍ଧା କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା, କନ୍ଦାହାର ପ୍ରଭୃତି ଜୟ କରିଥିଲେ। 1627, 1605, 1595, 1575। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା 1595। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବର ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାଶଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। 10, 12, 11, 15। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ 15। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାଶର ଅର୍ଥ ଏକ ପଦବୀ ଏବଂ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ମନୋସବ, ଦୋହା, ଅଭିଲେଖ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ମନୋସବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦିନ ଇ ଇଲାହିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ନକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଇବାଦତଖାନା ନାମକ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହାଜାହାନ, ଆକବର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆକବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଡ୍ୟାଶ ଭାଷା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା? ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ପାର୍ସୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ପାର୍ସୀ। ତୁଳସୀଦାସ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ରାମାୟଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବର ଦରବାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିଏ? ତାନସେନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ତୁଳସୀଦାସ, ଶାହାଜାହାନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ତାନସେନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1627, 1605, 1595, 1575। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା 1605। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହାଜାହାନ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଡ୍ୟାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୁରଜାହାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 1627, 1611, 1595, 1575। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା 1611। ଡ୍ୟାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା? 1627, 1605, 1595, 1575। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା 1627। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ଡ୍ୟାଶ ଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ମୁସଲମାନ, କ୍ଷତ୍ରିୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ମୁସଲମାନ।